ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଲି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2025। ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଷୟ ହେଉଛି ଗଣିତ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 20। ଠିକ୍ ଅଛି। 20 ମାର୍କର ଏହା ତୁମର ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମକୁ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ଅଥବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପଚାରିବେ, ତୁମେ କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉଥିବା ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ନାମ କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉଥିବା ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ନାମ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ହେଲା ଝାଡ଼ୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହୋଇପାରେ ତୁମର ଦରି କିମ୍ବା ଚୌକି ଟେବୁଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବ। ଅନ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ କହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 100 ମଧ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ନାମ କହିବାକୁ କହିବେ। ପିଲାମାନେ 100 ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇବେ ତୁମ ଶିକ୍ଷକ ଅଥବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ତାପରେ ତାକୁ ପଚାରିବେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କହିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଖେଳଣା ନୋଟ୍ 10 ଟଙ୍କିଆ ଓ 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି 24, 13 ଦେଖାଇବେ। ପିଲାମାନେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଆଉ 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ରଖିଥିବେ। ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ 24 ଟଙ୍କା କେତେ ହେବ ଏବଂ 13 ଟଙ୍କା କେତେ ହେବ ଦେଖାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 24 ଟଙ୍କା କେତେ ହେବ? 10 ଟଙ୍କିଆ 2ଟା ଏବଂ 1 ଟଙ୍କିଆ 4 ଗୋଟି ହେଲେ 24 ଟଙ୍କା ହେବ। ଏବଂ 13 ଟଙ୍କା କେତେ ହେବ? 10 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟିଏ ଏବଂ 1 ଟଙ୍କିଆ 3 ଗୋଟି ହେଲେ 13 ଟଙ୍କା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ଏହିପରି ଚତୁର୍ଭୁଜାକୃତିର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଏହିପରି ଆକୃତି ଦେଖାଉଥିବା ଜିନିଷ ଦୁଇଟିର ନାମ କହିବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଖାତା ଅଛି, ବହି ଅଛି, ସ୍କେଲ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ଚତୁର୍ଭୁଜାକୃତିର ଜିନିଷ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆବାକସ୍ରେ ରିଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି 53 ଓ 61 ଦେଖାଇବେ। ଆବାକସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖାଇବ। ଏମିତି ଆବାକସ୍ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରିଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ରିଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି 53, ଯଦି 53 ଏମିତି ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି 5ଟି ରିଙ୍ଗ ଦେବ। ତାପରେ ଏଇଠି 3 ଗୋଟି ରିଙ୍ଗ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି 61ରେ କେତେ ହେବ? 61ରେ ହେବ ଏମିତି ଆବାକସ୍ ଯଦି ରହିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 61ରେ ହେବ ଏମିତି 61 ହେଲେ ଏଇଠି 6ଟି ରିଙ୍ଗ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ରିଙ୍ଗ ଦେବ। 61 ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ଏକମକୁ ପ୍ରଥମ କହିଲେ 2 ଓ ଚତୁର୍ଥକୁ କ'ଣ କହିବା? ପିଲାମାନେ ଏକମକୁ ପ୍ରଥମ କହିଲେ 2କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ 4ଥକୁ ଚତୁର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 9ର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଓ ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପିଲାମାନେ 9ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ପାଖରେ 7 ଗୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା। ତୁମ ସାଙ୍ଗ ତୁମକୁ ଆଉ 3 ଗୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ। ତେବେ ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ ମୋଟ କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ହେଲା? ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲା 7 ଗୋଟି, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଦେଲା 3 ଗୋଟି, ଏମିତି ହେଲା 10 ଗୋଟି ଚକୋଲେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 9 ଓ 11 ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟି? ତାପରେ 25 ଓ 27 ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ସାନ? ପିଲାମାନେ 9 ଓ 11 ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 11 ଏବଂ 27 ଓ 27 ମଧ୍ୟରେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 25। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ରମ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ କହ। ପିଲାମାନେ କ୍ରମକୁ ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି 2 ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି 4, ତାପରେ ଅଛି 6। ପିଲାମାନେ କେତେ ଲେଖାଏଁ ବଢ଼ି ଯାଇଛି ଦେଖ। 2 ଅଛି, ତାପରେ 4 ଅଛି, 2 ବଢ଼ିଲା, ପୁଣି 4ରୁ 6 ପୁଣି 2 ବଢ଼ିଲା, ସେମିତି 2 ବଢ଼ି ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫେର୍ 6ରୁ 2 ବଢ଼ିବ, ଏଇଠି ହେବ 8,
तापर 8 रु 2 बढ़िबो एठी हेबो 10 ठीक अछि। धन्यवाद पिला माने आगो को देखिबा। यह हूँ पिला तुमर मौखिक प्रश्न द्वितीय श्रेणी ठीक अच्छे। भाषा विषय भाषा ठीक अच्छे। पूर्ण संख्या हूँ 20 20 मार्क रे तुमर परीक्षा हेब ठीक अच्छे। देखिबा प्रथम प्रश्न कौन अच्छी। चित्र देखी गप कह एफएलएन बड़ बही देखाई शिक्षक गपटी को कहवा कहे पे तुमको जो शिक्षक शिक्षयित्री बड़ बड़ बही देखाई पढ़ाती ठीक अच्छे से गप गुड़िक कहवा कहती तुमको सहीपरी गोटे बही देखाइबे तुमको तो पूर्वर भी देखाई थे पे ठीक अच्छे से बही देखाइबे और से गपटी को कहवा कहे तुम्हें से चित्र देखिब और कहब से गपटी कौन है ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न तुम्हें जानिथिबा गीतटी आवृत्ति कर पे तुम्हें जानिथिबा गोटे गीत से बही रहे भी चलो से गीत गायब और आवृत्ति कर अंगभंगी कर ठीक अच्छे संपूर्ण मार्क मिल। तापर परवर्ती प्रश्न कौन अच्छे देखिबा। दिया जाइथिबा शब्द गुड़ी को पढ़िबो पे शब्द गुड़ी को तुम शिक्षक देखाइबे तुम्हें पढ़िबो कौन कौन अच्छी। आश्रम विद्यालय मांकड़ अश्व विप्लव विलंब ठीक अच्छे युड़ी को अभ्यास करिथिबो तुमको जिते शिक्षक देखाइबे तुम्हें पढ़ी पारिबो ठीक अच्छे। तापर परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी पढ़ पढ़ा कहुई पे तुम कह तुम शिक्षक अथवा शिक्षयित्री देखाई तुम पढ़ी पार ठीक अच्छे। कौन कौन मुझे पढ़ी दूसरी तुम अभ्यास कर। क नंबर अच्छी बापा दुकान औषध आनिले। तापर ख नंबर अच्छी चकरे लगाओ अख पाचिला बेल को चाख ठीक अच्छे। तापर ग नंबर अच्छी भल कर्म कले पुरस्कार मिले ठीक अच्छे। तापर एगुड़ी को अभ्यास करते पे ठीक अच्छे कहीं से तुमको शिक्षक देखाइले तुम्हें कहीपर पढ़ी पार ठीक अच्छे। तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न पे यह हूँ तुम द्वितीय श्रेणीर परिवेश विषय ठीक अच्छे। मुख्य ये पूर्ण संख्या हूँ 20 20 मार्कर मध्य मौखिक प्रश्न अच्छी तुम्हें प्रश्न उत्तर देव ठीक अच्छे। देखिबा प्रथम प्रश्न कौन अच्छी। तुम्हें पढ़ुथिबा विद्यालयर नाम कौन पे एमती भी होता है हो पारे जे अनेक पिलामाने निजर विद्यालयर नाम कही पारती नहीं ठीक अच्छे। तेणुक आज ही जाई तुमर से विद्यालयर नाम पचार ठीक अच्छे। तुम घरे पचार तुम बड़ भौणी कि तुम से विद्यालय जी अच्छा पचार कि तुम शिक्षक शिक्षयित्री को पचार मुझे जान प्रथमे तुम विद्यालयर नाम कौन ठीक अच्छे। तापर परवर्ती प्रश्न कौन अच्छे देखिबा। तुम्हें खेलुथिबा दुईटी खेलर नाम कौन पे तुम्हें जो खेल गुड़िक खेल अनेक गुड़ाए खेल खेल तुम्हें ठीक अच्छे से खेलर दुईटी नाम कहब कौन गोटे है मुझे तुम्हें खेली मुझे कहीपर ना मुझे उदाहरण दूसरी पे ठीक अच्छे कबाड़ी अन्यटी है दौड़ी डियाँ एमती अनेक खेल अच्छे मुझे दुईटा नाम कहीदे ता तुम्हें खेलुव कि नहीं मुझे कहीपर ना ठीक अच्छे। देखिबा परवर्ती प्रश्न खाऊवा दुईटी खाद्यर नाम तुम्हें जो खाद्य दुईटर नाम तुम्हें कह जहाँ तुम्हें खाऊच ठीक अच्छे भात डाली तरकारी साग खटा एमती दुईटी खाद्यर नाम तुम्हें कह पे ठीक अच्छे। तुम्हें पीवाई क्यों जल व्यवहार कर पीवाई क्यों जल व्यवहार कर पे नलकुआर पानी व्यवहार कर तापर तुम घरे थी कुआर पानी व्यवहार कर ठीक अच्छे। तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न जंगल रे रहउथुबा दुईटी पशुर नाम कहब दुईटी पशु हाथी बाघ भालू सिंह तुम दुईटी पशुर नाम कहब ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न पोस्ट ऑफिस रे की काम हुए अति सुंदर प्रश्न पे पोस्ट ऑफिस रे क्यों क्यों काम हुए टंका कारोबार ठीक अच्छे। तापर चिठी पत्र नेबा आनिबा ठीक अच्छे एमती नाम कहब। तापर परवर्ती प्रश्न आमर जातीय पक्षीर नाम कौन आमर जातीय पक्षी होछि मयूर ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न तुम विद्यालय रे पाठ पढ़ा पूर्व करा जाउतबा दुईटी कार्यर नाम कह तुम विद्यालय रे पाठ पढ़ा जाउतबा पूर्व दुईटी काम हुए पिला माने कौन कौन हुए
ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସଫା କରାଯାଏ, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଦୁଇଟିର କାମ କହିବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ନାମ କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ନାମ କ'ଣ କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ? ଝାଡ଼ୁ କିମ୍ବା କହିପାରିବ ଟମାଟୋ, ଏମିତି ଯେକୌଣସି ପନିପରିବା ଦୁଇଟିର ନାମ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ କପଡ଼ା, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତୁମେ କହିପାରିବ, କିମ୍ବା ବାସନର ନାମ ଯାହାକି ବଜାରରେ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ତୁମକୁ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷ ଖାଇଲେ କାଶ ହୁଏ, ଜ୍ୱର ହୁଏ, ସର୍ଦ୍ଦି ହୁଏ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ସେୟାର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।